ایران کا اسرائیل پر بڑا میزائل حملہ. ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک لانگ رینج میزائل داغ دیے. تل ابیب میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی آئرن ڈوم کئی میزائلوں کو روکنے میں ناکام. متعدد ایرانی میزائل نشانے پر جا لگے. تل ابیب دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا. حملے کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. شہریوں نے بھاگ کر شیلٹرز میں پناہ لے لی. اسرائیلی دارالحکومت پہ فائرنگ کے بھی واقعات. 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی. ایرانی پاسداران انقلاب گارڈ کا کہنا ہے 80% میزائل نشانے پر لگے. اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے. میزائل حملے کی ویڈیوز بھی جاری کر دیں. بیشتر ایرانی میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا. اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہے. میزائل حملوں میں صرف 2 افراد معمولی زخمی ہوئے. آئی ڈیفنس فورسز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کو میزائل حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے. اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. ایران اب اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم ہی سمجھے، جواب صحیح وقت پر دیا جائے گا. تحریک انصاف کی آج احتجاج کی کال. میاں والی، فیصل آباد، بہاولپور میں آج اور کل دفعہ 144 نافذ. پنجاب حکومت نے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی لگا دی. کالا باغ میں ریلوے پل اور جناب اراج کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا. ضلع بھر میں موبائل فون سروس بھی بند. گوجرا موٹر وے M4 کو بھی کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا. پنجاب پولیس کی بھاری نفری تعینات. تحریک انصاف کے جمعے کے روز احتجاجی مظاہرے کی کال پر اسلام آباد پولیس متحرک. وفاقی دارالحکومت کی اہم شاہراہوں پر کنٹینرز لگنا شروع. راستے بند ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات. انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق کرائے گئے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے انتخابات کا ریکارڈ ڈیجیٹل فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. ایف آئی اے ہمارے مرکزی دفتر سے سارا ریکارڈ لے گئی. عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس کیا ہے. امید ہے ہمیں ریکارڈ مل جائے گا. ریکارڈ مل گیا تو 22 اکتوبر کو کیس منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ناٹک کیا. انٹرا پارٹی کا معاملہ جمہوریت کی بنیاد ہے. پاکستان انتشار کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. بانی رکن پی ٹی آئی اکبر ایس بابر کا کہنا ہے لگتا ہے ڈیالہ جیل نہیں پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر ہے. ملک میں بڑی کانفرنس ہونے والی ہے، اسی لیے انتشار کی سیاست کی کال دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس پھر ملتوی کر دیا. آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ معاہدہ دورہ امریکہ پر کابینہ کو بریفنگ دی جانا تھی. وزیر اعظم نے ایس سی او اجلاس بارے کابینہ کو اعتماد میں بھی لینا تھا. ملائیشیا کے وزیر اعظم آج دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچیں گے. صدر اور وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی. عشائیے میں شرکت کریں گے. 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے پر بات چیت ہوگی. ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن اسلام آباد پہنچ گئے. پاکستان اور روس کے مابین 2 طرفہ سرمایہ کاری پر بریک تھرو. دونوں ممالک کے درمیان اہم شعبوں میں ایم او یوز پر دستخط ہو گئے. روس اور پاکستان میں ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ٹورزم، دیگر شعبوں میں مشترکہ کاروباری سرگرمیاں ہوں گی. آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت جاری. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے. گزشتہ روز جسٹس منیب اختر کی جانب سے بینچ میں شمولیت سے انکار کے بعد نیا بینچ تشکیل دیا گیا تھا. پریکٹس اینڈ پروسیڈر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں یکجا کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں دلائل طلب کر لیے. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل معاونت کے لیے 7 اکتوبر کو طلب.
पाकिस्तान आर्मी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट दादू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। वाही, पिंडी और डिस्ट्रिक्ट दादू में आर्मी के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया, मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम की, अद्वियात और सप्लीमेंट्स भी दिए। 12 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसीलात में आपको बताएं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत का सिलसिला जारी है। 63A तफसीली फैसले से मुताल्लिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने रिमार्क दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। आम बनने का केस होता तो बात और थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने दलाइल दिए। तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई है। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत जारी है। 63A तफसीली फैसले से मुताल्लिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने रिमार्क दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। आम बंदे का केस होता तो बात और थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने दलाइल दिए और तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। ये दलाइल सामने आए हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत की जानिब से, जिन्होंने कहा कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई है। और जो रिमार्क सामने आ रही हैं आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर, ये आपको बताते चलें कि 63A तफसीली फैसले से मुताल्लिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने रिमार्क दिए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार को पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। आम बंदे का अगर ये केस होता तो बात और थी, लेकिन ये अहम केस है। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत जारी है। 63A तफसीली फैसले से मुताल्लिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ है, मजीद डिटेल। तौसीफ, क्या अपडेट करेंगे? समाअत जारी है, क्या अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी अदालत जो बेंच है, ये आपकी के हवाले से जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसके हवाले से समाप्त कर रहा है। और इस बात के आगाज पर जो शहजाद प्राचा है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से पेश हुए और उन्होंने अपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वकील है को बताया। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की अदालत पेशी की तस्वीर पर तंज। कहते हैं कि बानी पीटीआई की चेहरा ढांप कर पेशी बेहतरीन आयरन डोम है। इसराइल को बानी पीटीआई से इस आयरन डोम की टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। वैसे भी रिश्तेदारी है, शर्तिया कोई मिसाइल दाखिल नहीं हो सकेगा। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। SCO सरबराही इजलास से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी दे दी गई। इस बारे में डिटेल्स उस्मान राना हमें देंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमांडेंट FC और सेक्टर कमांडर पाकिस्तान रेंजर जो है उन्होंने शिरकत की है। इजलास में SOPs और सरबराही में ये बनाए गए हैं, जबकि इजलास में समिट के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीन बनाने का लायमल भी जो है वो उसकी मंजूरी दी गई है। रवामा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहम है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि समिट में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज है, जबकि SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम हर सतह पर यकीनी बनाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। जुमे को PTI के इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे की कॉल है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद के अहम शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रास्ते बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है वहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त, हमारी नुमाइंदा आयशा श्वेब से हम जानते हैं। आयशा, क्या अपडेट करेंगी? न्यू
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल के बायस आज 2 रोज़ कबल ही मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद की अहम शाहराएँ हैं वहाँ पर कंटेनर पहुँचाना शुरू कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगाने का अमल जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया गया और कुछ इलाकों में कंटेनर जो हैं वो लग भी चुके हैं। इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको तो कंटेनर्स लगने के बायस जहां पर मार्गला रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, 26 नंबर चुंगी को बंद किया गया है, ट्रैफिक बेपनाह हमें नज़र आ रहा है, गाड़ियों की लंबी कतारें नज़र आ रही हैं, लोगों को रास्तों की बंदिश के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 रोज़ कबल ही जो है वो कंटेनर्स लगाने का अमल इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शुरू कर दिया और इसके साथ ही साथ हमें PTI की जानिब से जो एहतजाजी कॉल दी गई है उसके बाद इस्लामाबाद में हमें सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो नजर आ रहे हैं। जी PTI रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि बानी PTI सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में असल खिताब तो बानी PTI का था, दुनिया उनकी आवाज़ सुनती थी। मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी PTI के साथ खड़े हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम ना करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। पंजाब के काश्तकार आज रुल गए हैं, कोई इनका वाली वारिस नहीं। आज दूसरों के लिए अनाज उगाने वालों के अपने घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं।